ابھی زندگی کا مشن یہی ہے کہ میں اپنی بڈی کے پاس چلا جاؤں. بڈی کے ولوں میں جو ہے قطر میں جو ولے ایریا ہیں یہاں اے سی بھی اپنا پرچیز کرنا پڑتا ہے, فریج بھی, اس کے بعد واشنگ مشین بھی, چولہا, سلنڈر, ہر چیز مطلب اپنی ہی خرید کے یوز کرنی پڑتی ہے. یہ عبد الرحمان بھائی دیکھیں جی کوکنگ کر رہے ہیں, کیا بات ہے. یہ مزے کی بات بتاؤں, یہ بہت اچھے کوک ہیں عبد الرحمان بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وتعالی وبرکاتہ. ویلکم بیک, وی آر ان اندر ویلاگ. امید کرتا ہوں میرے تمام احباب ذی وقار خیر و عافیت سے ہوں گے. عزیزان من, کافی دن ہو گئے ہیں کوئی ویلاگ ہی نہیں بنایا بھائی. ٹائم ہی نہیں ملتا, موقع ہی نہیں ملتا کہ ویلاگ بنایا جائے. کمرہ جب سے ہم نے چینج کیا ہے تو اس کے بعد آئی تھنک کوئی نیا ویلاگ نہیں بنایا. سو آج جو ہے میں کام پہ نہیں گیا, میری طبیعت ناساز تھی. میری آواز سے آپ کو لگ رہا ہوگا, محسوس ہو رہا ہوگا, زکام تھا, گلا خراب تھا, اور اس لیے تھوڑا سا بخار بھی تھا. ہمت نہیں ہوئی کام پہ جانے کی, تو آج چھٹی کی. تو میں نے سوچا آج چھٹی بھی کی ہے تو موقع بھی ہے, تو ہلکا پھلکا سا کوئی 8-10 منٹ کا ولاگ بنا لیا جائے. تو باقی جو کمرے کے احباب ہیں جتنے بھی سارے دیکھ سکتے ہیں آپ, چرپائیاں خالی ہیں, کوئی بھی نہیں ہے کمرے میں. یہاں آج میں ہوں بالکل اکیلا روم میں, باقی سارے احباب جو ہیں کام کو گئے ہوئے ہیں. ہم آپ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ ہم اپارٹمنٹ میں پہلے الصد میں رہتے ہوتے تھے, ابھی ہم آ گئے ہیں ریان قدیم میں. یہاں ولے بنے ہوتے ہیں, مطلب ایک جگہ پہ 25-25, 30-30, 40-50 کمرے ایک ہی چار دیواری کے اندر بنے ہوتے ہیں, اور ان میں بے بہا دنیا رہ رہی ہوتی ہے. تو ہم نے اب ولوں میں آ گئے ہیں, کیونکہ معاملات کچھ لڑکوں کے ڈیوٹی پر آنے جانے کی وجہ سے, جیسے کہ میں نے پہلے بتایا, تو اس وجہ سے ہمیں کمرہ چینج کرنا پڑا, ادھر ولوں میں آنا پڑا. تو ادھر ہمیں یہ جو اے سی آپ کو نظر آ رہا ہے ونڈو اے سی, یہاں ولوں میں یہی اے سی چلتا ہے, ونڈو اے سی. تو دوسرا جو دیوار والا اے سی ہے وہ یہاں نہیں چلتا, تو اس لیے یہ اے سی اس سے میں سمجھتا ہوں بہتر بھی ہے. ایک تو اس کی کولنگ جو ہے بہت ہی زبردست, اور یقین جانے کہ رات کو بندہ 2 کمبل لے کے بھی سوئے نا تو پوری نہیں پڑتی, اتنی ٹھنڈ ہو جاتی ہے رات کو اس اے سی کی وجہ سے. تو میں نے سوچا آج جو ہے 10-15 منٹ کا ولاگ بنا لیتے ہیں, وقت بھی ہے, چھٹی بھی ہے. سو آپ کو آج دکھاتے ہیں ریان قدیم کا باہر والا بھی ایریا, کہ جس ایریا میں ہم رہتے ہیں وہ باہر والا ایریا کیسا ہے, اور ولے کیسے ہوتے ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں. تو یہاں جو ہے عزیزو اپنا یہ جو اے سی آپ کو میں نے دکھایا, یہاں ولوں میں جو ہے قطر میں جو ولے ایریا ہیں یہاں اے سی بھی اپنا پرچیز کرنا پڑتا ہے, فریج بھی, اس کے بعد واشنگ مشین بھی, چولہا, سلنڈر, ہر چیز مطلب اپنی ہی خرید کے یوز کرنی پڑتی ہے. جیسے کہ ہم پچھلے الصد اپارٹمنٹ میں رہتے تھے, وہاں یہ تھا کہ ہمیں صرف 2500-3000 مطلب پاکستانی جو ہم 2-2.5 لاکھ روپیہ ایک روم کا رینٹ دیتے تھے. اس میں ہمیں مشین, چولہا, سلنڈر, اے سی, مطلب ہر چیز جو ہے وہ پرووائڈ کرتے تھے. ہم نے بس اپنا بیگ اٹھانا ہے اور کمرے میں شفٹ ہو جانا ہے. وہاں چرپائیاں بھی, ایون کہ چرپائیاں بھی وہ کمرے والے ہی وہ اپارٹمنٹ روم میں ہیں وہی دیتے ہیں. تو یہاں میں اے سی جو لگا ہی ہوا تھا تو یہیں لگا ہی رہا, وہ جو بندے گئے ان سے ہم نے خرید لیا. باقی چرپائیاں جو ہیں ہم نے نہیں لی اپنے لیے. یہاں یہ ڈبل چرپائیاں ہوتی ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ ڈبل چرپائیاں جو ہوتی ہیں یہ ہم نے لیں اپنے لیے. نہیں اے سی لگا ہوا تھا, لگا ہوا ہی خرید لیا. پھر ہم نے سلنڈر, چولہا, اور ابھی رہتی ہے فریج اور واشنگ مشین, وہ ہم انشاءاللہ اس منتھ میں بھی لے لیں گے. یہاں جو ہے اپنا خریدنا پڑتا ہے, کیونکہ یہاں صرف رینٹ ہی رینٹ ہوتا ہے, رینٹ تھوڑا ہوتا ہے. سو اس لیے یہاں باقی چیزیں جو ہیں وہ پرووائڈ نہیں کی جاتی ہیں, وہ ہمیں اپنی ذاتی خریدنی پڑتی ہیں. تو چلیں ابھی چلتے ہیں باہر, تو آپ کو دکھاتے ہیں ہم باہر والا بھی ایریا ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے, یہ چپل پڑے ہوئے دیکھیں بھائی, جیسے کوئی ہوٹل ہوتا ہے. ادھر ایک کمرہ یہ ہے, ایک کمرہ یہ ہے, یہ پارٹیشن ہے چھوٹی سی, یہ ہمارے ان کمروں کے مدیر ہیں وہ ادھر رہتے ہیں اکیلا. ایک ہمارا کمرہ یہ رہا, ٹھیک ہے, یہ تاریں لگی ہوئی, وہ وائی فائی لگا ہوا ہے. ایک کمرہ یہ رہا. اس کے بعد یہ چادروں والے ہیں سارے, مطلب ادھر یہ چادروں والے ہی ہوتے ہیں, ولے جو ہیں چادروں والے ہی ہوتے ہیں. اور یہ رہے ایک کمرے کا کچن, یہ دوسرے کمرے کا کچن, اور یہ رہا تیسرے کمرے کا کچن جو ہمارا کچن ہے. یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں برتن گندے ہیں. میری تو طبیعت خراب ہے بھائی, آج لڑکے آئیں گے تو وہی دھوئیں گے.
ہماری طبی جو ہے ناساز ہے. یہ چولہا سلنڈر وہ ہمارے سامنے ڈبے کھڑبے مسالے جات والے سارے پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہمارا چھوٹا سا کچن ہے اس کمرے کے ساتھ. مجھے لڑکے کہتے رہتے ہیں کہ بھائی اب جو ہے ہمارے ویلے اور روم اور کچن اتنے پیارے نہیں ہیں, اچھے نہیں ہیں, تو ولاگ میں نہ دکھایا کرو. مجھے دوست احباب کہتے ہیں جی جو ساتھ بھی رہتے ہیں, وہ میں نے کہا بھائی جیسے ہو خود کو ویسا پیش کرو, بن سنور کر خود کو بڑھا چڑھا کر ہم یہ ہیں ایسے ہیں ویسے ہیں. جیسے ہو ویسے رہو اور ویسے دکھو. دنیا قدر کرتی ہے ایسے انسان کی, اور جو بناوٹی چیزیں ہوتی ہیں ان کی مدت جو ہوتی ہے بناوٹی چیزوں کی وہ بڑی تھوڑی ہوتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے, اور لوگوں پر آپ کی حقیقتیں واضح ہو جاتی ہیں. سو اس لیے جیسے ہو ویسے ہی خود کو پیش کرو اور ویسے ہی خود کو دوسروں کے سامنے دکھاؤ. قدر بھی رہتی ہے, عزت بھی رہتی ہے, اور اگلا بھی انسان کی قدر کرتا ہے, پہچانتا ہے. اور جس وقت آپ بناوٹی بن جاتے ہیں اور اپنا ہوتے کچھ اور ہیں لیکن خود کو کچھ اور پیش کرتے ہیں, تو جس وقت اصلیت کھلتی ہے تو پھر آپ کی عزت بھی نہیں رہتی. سو جیسے ہو ویسے رہو. تو کمرے کو تو لاک نہیں لگا ہوا, خیر ابھی باہر چلتے ہیں. تو عزیزو یہ ہمارا ایک دوست ہے سوڈان سے. سوڈان تعال مدیر, آئی ایم اے یوٹیوبر ولاگر. واٹ از یور گڈ نیم؟ شمس. ہاں یہ اس ہمارے بھائی کا نام ہے شمس, اور بہت ہی نفیس آدمی ہے, خدا ترس انسان, پرانا بندہ ہے, پرانا بندہ ہے. اس کے ساتھ ہم یہاں رہتے تھے اس وقت کی دعا سلام اور گپ شپ ہے ہماری اس بندے کے ساتھ. تو آپ کو دکھاتے ہیں باہر والا بھی ایریا تھوڑا سا. یہ ہے گلی, یہاں سے یہ بھی ایک روم ہے, یہاں سے آگے چلے جاؤ, آگے بھی 10-15 روم بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ایک دروازہ یہ لگا ہوا ہے, اس کے اندر بھی جو ہے 5-7 روم اس کے اندر ہیں. سو یہ اس گلی سے باہر نکلے, یہ آگے جی آگے, اور یہ ولا ہے پورا. ٹھیک ہے, وہ سامنے جو ہے وہ مین گیٹ ہے. اب ادھر سے اندر چلے جاؤ, یہاں بھی اندر آپ کو 5-6-7-8 کمرے ملیں گے. یہاں سے آگے اندر چلے جاؤ 10-15 کمرے آپ کو یہاں سے اندر آگے ملیں گے. بیک سائڈ پر بھی بے بہا کمرے بنے ہوں گے. یہ بھی ایک کمرہ ہے. ٹھیک ہے, یہ رہا, یہ بھی ایک کمرہ ہے. یہاں پاکستانی بھی ہمارے رہتے ہیں بھائی. یہ ہے مین گیٹ ویلے کا. ٹھیک ہے, یہاں سے آپ اندر جاتے ہیں اور اندر پھر 50-60 کمرہ بنا ہوا ہے. تو یہ عزیزو ہم جہاں رہ رہے ہیں باہر کا ایریا ریان قدیم کا, دیکھ سکتے ہیں آپ. یہ ہمارا ولا, یہ گیٹ اس کا. اور جہاں ہم پہلے جس ویلے میں رہتے تھے میں آپ کو وہ والا ویلا بھی دکھا دیتا ہوں ساتھ. ٹھیک ہے, تو یہ ولا جو ہے یہاں کرائے بھی کم ہوتے ہیں, اور باقی جو ہیں چیزیں ہیں وہ اپنی آپ کو ساری پرچیز کرنی پڑتی. اس ویلے میں ہم رہتے رہے ہیں پہلے کچھ ٹائم, 8-10 مہینے ہم نے اس ویلے میں گزارے ہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں اوپر وہ چھت ہے, اس چھت پہ ہم بیٹھتے ہوتے تھے رات کو ٹھنڈی ہوائیں کھانے کے لیے. اور اس کمرے میں میں نے 6-7 ماہ گزارے ہیں. میں نے پہلے بھی دکھایا تھا, دیکھیں ان کے اوپر بھی ساری چادریں پڑی ہوئی ہیں. یہ یہاں سے اندر چلے جاؤ 10-12 کمرے ادھر بنے ہیں, وہ وہاں سے اندر راستہ جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں بھی 10 کمرے بنے ہیں. اور اس کمرے کا جو کچن ہے سیپریٹ کچن وہ رہا یہ. او خیر عبد الرحمان بھائی تو کوکنگ کر رہے ہیں آج. ہاں, یہ عبد الرحمان بھائی جن سے ملاقات پچھلے ولاگ میں ہو چکی ہے آپ کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام حضرت, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, خیریت ہے؟ ویلکم ہو گیا آپ کی آڈینس کو. تھینک یو. یہ عبد الرحمان بھائی دیکھیں جی کوکنگ کر رہے ہیں, کیا بات ہے. یہ مزے کی بات بتاؤں, یہ بہت اچھے کک ہیں عبد الرحمان بھائی. کھانا جو ہے یہ بہت پیارا بناتے ہیں. اور یہ جو بناتے ہیں نا بریانی, عبد الرحمان بھائی عرصہ ہو گیا جی کھائی ہوئی ہے بریانی آپ کے ہاتھ کی, اور کسی دن ترتیب کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اپنے پاس دعوت دیتے ہیں, آپ ہمارے ہاں آ کے ہمیں بریانی بنا کے دیں. اور یہ تہ والی بریانی عزیزو بہت ہی پیاری بناتے ہیں عبد الرحمان بھائی. سو نیکسٹ ٹائم جب آئیں گے بریانی ان سے بنوائیں گے تو آپ کو بھی دیدار کروائیں گے, صرف چکھوا نہیں سکتے. ٹھیک ہے, تو میں عبد الرحمان بھائی ذرا وہ والا ایریا انہیں دکھا کے آتا ہوں. تو عزیزو یہ دیکھیں آپ, یہ بھی ویلوں والا ایریا ہے. وہ دیکھیں, یہ آگے سائڈ پہ واش روم بنے ہوئے ہیں, اس سائڈ پہ روم بنے ہوئے ہیں, اور آگے ادھر بھی چلے جاؤ, ادھر بھی چلے جاؤ, تو روم ہی روم ہے. چلو یار, آج مجھے کیا کہتے ہیں کہ چھٹی کرنے کا ایک فائدہ ہو گیا, ولاگ بن گیا ایسی بنے. ہاں تو عزیزو یہ رہے ہمارے یاسر صاحب,
अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं आप सब? ये सियालकोट का लड़का है, आपको मैंने बताया था, ये मेरा फैन है। बिग फैन आप जी? गिग फैन या बिग फैन? है मेरा फैन नहीं है, है मेरा फैन। अरे हबीबी क्या हाल लगता है? साकिब खैर के सीआईडी आईडी। सीआईडी। तो अभी आपको दिखाते हैं जी, ये वाला हम जहाँ इस रूम से पहले जिस रूम में रहते रहे हैं, ये है जो रूम, इस एरिया है, ये वो रूम है जिसमें हम रहते हैं। और इस रूम को जो है वो छोड़ने की, ये देखें अभी इधर अंदर 3 रूम बने हुए हैं, एक वो है एक ये। और इस रूम को छोड़ने की वजह क्या थी? किचन इतना गंदा होता था इसका, उफ, तौबा तौबा तौबा। अभी मैंने आपको पिछले वेले का अपना किचन दिखाया है, मतलब छोटा है, सादा बना हुआ लेकिन सुथरा है, लेकिन ये मतलब कि इतना, इस वजह से हम यहाँ से भागे थे। छत पे अभी हम इस विले का आपको दिखाते हैं छत, जिस पे हमने बैठकर अपनी शामें गुजारी थी। शाम बख्तूर। ये रहा जी, ये देखें जी, ये छत है और ये सारे विले ही विले बने हुए हैं, देख सकते हैं जी। यहाँ कुछ बंदों ने, कहते हैं ना, शौक का कोई मुल नहीं। यहाँ आमिर लड़का है, उसने यहाँ कबूतर रखे हुए हैं, ठीक है वो वाकंट का पाकिस्तानी है, लेकिन उसने बड़ा शौक है उसे कबूतरों का। उसने यहाँ प्रदेश में भी कबूतरबाजी जो है नहीं छोड़ी, यहाँ कबूतर रखे हुए हैं उसने। तो ये रहे हमारे यासर भाई। तो अजीज़ो, ये है कतर की लाइफ, प्रदेश की ज़िंदगी। कचरा यार, कचरा क्यों कह रहे हो कतर को यार? तो मुराद है वे मेरी गल सुन, इधर आओ, सूरज पीछे जा। हाँ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ कचरा पता कहता है जी। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆ। हाँ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਵੀ ਇਕੱਲਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਕੱਲਾ, नहीं, 3 ਫੈਮਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਾਲਨੇ ਆਪੇ। गलत इसी तरह है। ਚਾਚੀ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੇ ਆ ਮੈਂ ਟੈਕਸ। टैक्स ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣੇ ਆ ਮੈਂ। मरियम चाची तेरी ਚਾਚੀ ਹੈ, अल्लाह। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਹੈ रूम रेंट टूरा पर कबीलिਆਂ ਨੂੰ। भाई साहब, ये लड़का जा रहा है जी वापस अगले महीने को, कहता है भाई कतर में कुछ भी नहीं है मेरे लिए, मैं जा रहा हूँ वापस खली वाली। शादी की है दूसरे महीने या तीसरे महीने? दूसरे महीने। बेचारा शादी के बाद इसकी शक्ल देख के मुझे तरस आता है कि शादी के बाद दूसरे महीने में बंदा जो है वापस आ गया है कतर, मतलब कतर आ गया है। सो इसे मैंने कहा तूने बड़ी ज़्यादती की अपने साथ, तो इसको ख्याल आ गया और ये भी वापस जा रहा है। हाँ, जहन में गल बैठ गई है, तो लिहाजा मेरा अभी ज़िंदगी का मिशन यही है कि मैं अपनी बुड्ढी के पास चला जाऊँ। बुड्ढी के पास बुड्ढी के पास पहुँचे जी अगले महीने। अल्लाह आपको आपकी बुड्ढी के पास जल्द अज जल्द पहुँचाएँ। तो अजीज़ो, ये देखें वो जो दरख्त नज़र आ रहा है आपको, ये वाला हमारा विला है जहाँ से मैं अभी निकल के आया हूँ, ठीक है। तो अभी चलते हैं नीचे। चलो जी यासर साहब, चलो लेट्स गो। यहाँ से जो ये वाले सिलेंडर यूज़ होते हैं, आपको जो है पहला सिलेंडर खुद परचेज़ करना पड़ता है। कितने का जी? 350 रियाल का। 350 का। तो एक सिलेंडर जो गैस फुल किया जाएगा 15 रियाल का। हाँ, ये 15 रियाल की जो है इसमें गैस डलती है, और 350 रियाल का जो है आपको अपना परचेज़ करना पड़ता है सिलेंडर। और जिस वक्त गैस ख़त्म होती है आपको नया जो है सिलेंडर भरवाना पड़ता है, मतलब जो है वो देना पड़ता है और भरा हुआ लेते हैं हम। सिलेंडर हमारा वही रहता है, ऐसा ही है जी। ये बम प्रूफ है। हाँ, बम प्रूफ है ये। डीजल नहीं है ये बम प्रूफ है। इसकी हालत क्या है? ब्लास्ट होया, ब्लास्ट होया, बाहर से जला है ना। हाँ, इसका ये ब्लास्ट नहीं होता। हाँ, ब्लास्ट होया। इसका ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा जो है मजबूत है, ये ब्लास्ट नहीं होता, फाइबर का है। तो चलें जी, अभी चलते हैं बाहर, दूसरी बैक साइड आपको चल। हाँ, इधर ही हूँ आता हूँ। ये है बंधु भाई जो गाड़ी वॉश करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ये गाड़ी वॉश करते हैं जी यहाँ। हेलो हेलो कह रहे, वीडियो बन रही है। हेलो तेरा भला। तो आप गूंगे। तो ये है जी विलों का हमारे विले का बैक साइड रोड, और ये रास्ता जाता है सीधा मस्जिद को, फिर इधर से दूसरी साइड। या सर आगे चलिए, वो है जी जीटी रोड, मेन रोड। ये अपार्टमेंट बने हुए हैं, फैमिलीज अपार्टमेंट, ठीक
ठीक ये है। गाड़ी इतना गंदा पता क्यों हुआ है? क्यों है? क्योंकि वो दोपहर वाली साइड में बारिश कब हुई है? कल बारिश हुई। इधर आपको कोई नॉर्मल गाड़ी खड़ी हुई नहीं नज़र आएगी, ना मिलेगी। नॉर्मल मतलब जैसा कि पाकिस्तान में आल्टो और मेरान, चिंची, वो यहाँ आपको बिल्कुल देखने को भी नहीं मिलेगी। यहाँ आपको अच्छी से अच्छी, आला से आला गाड़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ गाड़ियाँ सस्ती बहुत हैं। टगेटेंड है। हाँ, और क्या टगट है, और इनमें जो है ये पाकिस्तान बिल्ला ਹੁੰਦਾ ना ਤੇ ਬੜਾ ਆਰਾਮ ਹੀ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ ਨੌਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਣਾ ਇਹ ਵੇਲਾ ਕਿਤੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ हाँ, ਇੰਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। तो ये देखो जी, ये देखें। दिहाड़ी ला के आया, फ्रिज ले के आया, हाँ, बंदूक। नाज़रीन बस नाज़रीन और सामईन, चल वापस चल आगे किधर जा रहे हैं? बस ठीक है ना। तो मैं आपको सिर्फ ये दसना चाहता हूँ कि जितना भी हो सके कोशिश करो पैसे माँ बाप के पास ही रहो, परदेश ना ही आओ। ਉੱਥੇ ਰਹੋ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਉਹਲਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਥੱਕਿਆ ਬੋਲਿਆ ਜੇ ਬੰਦਾ। ਐਵੇਂ ਉਹਲਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ 6 ਸਾਲ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਲ ਦੁਬਈ, ਇੱਥੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨਾ ਮਾਲ ਕਮਾਇਆ, ਕੀ ਖਟਿਆ ਜੇ? ਇੰਨਾ ਮਾਲ। ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਬਚਤ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ ਆਵਾ ਜੀ? ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਚਤ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂ, ਮਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਰੀਨ ਬਰਫੀ ਡੱਬਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਖਾ ਕੇ ਰਾਈ ਗਏ। बर्फी दा बंदा कहता है जी 6 साल सऊदीया, साल दुबई गुजारा, और जो बचत हमें हुई है वो सिर्फ हुई है बर्फी का किलो वाला डब्बा। खोया भी नहीं, सिर्फ बर्फी। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੱਬਾ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਲਕੀਆਂ, ਸੂਈਆਂ, ਧਾਗੇ तो ये थी अजीज़ो रेहान कदीम का विल्लों वाला एरिया जिसमें हम रह रहे हैं। ये हमारे कमरे का मुदीर है इस्माइल, ये जहाँ गाड़ियाँ वगैरह धोता है 10 रियाल की। मुदीर भी यहाँ गाड़ियाँ धोते हैं भाई, जिन्होंने कमरे किराए पे लगाए हुए हैं वो भी जो है वो गाड़ियाँ धोते हैं यहाँ। और ये हमारा काला है चूड़ा। भाई इंजीनियर कही यार, मेरा दोस्त है ना, my दोस्त है friend। जो भी है, लेकिन नहीं कही My friend। इंसानियत दी तजलील है, उन्होंने अल्लाह बनाया, खुदा कसम में चिट्टा होंदा, चिट्टा के काला भी इससे सोना कोई नहीं। ये जो गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं ये यहाँ चलती हैं डिलीवरी के लिए, सुनोनू की, है गड्डी उनते तालाबाद की। है गड्डी सुनोनो है। हाँ, ये सुनोनू डिलीवरी, मतलब जो लोग घरों में बैठ कर ऑर्डर करते हैं खाने पीने की चीज़ें। तालबाद हाँ, तालाबाद, सुनोनू। दो ओवर क्रीम चल रही हैं, वो बंगाली हाँ, चला। ये यहाँ ये वाली गाड़ियाँ जो हैं सुनोनू और तालाबाद और डिलीवरी में चलती हैं। ये पाकिस्तान गड्डी होए ना, कोई बंदा इहदे नेड़े भी लंघ जाए दिल करे मूंह ते अल्लाह दा चढ़। बंदा है, पाकिस्तान है जी गड्डी कम से कम 1.5 करोड़ दी गड्डी है। मैं तो गल करना कि आ गड्डी पाकिस्तान होए ना, तो पाकिस्तान बंदा खिच के मूंह ते चढ़ मारे दे कोलों दी लंघ जाए। कोलो कर लगे चल आजा। तो अजीजों, देखा आपने हमारा विल्लों वाला एरिया और हमारी कतर की ज़िंदगी। तो अजीजों, आपको हम दिखा चुके हैं, और इसी बहाने जो है मेरा व्लॉग भी जो है हल्का फुल्का थोड़ा बहुत बन चुका। अभी हम वापस आ गए हैं अपने रूम की जानिब। आज का जो व्लॉग है यासर के साथ करते हैं यहीं पे एंड। हाँ जी। और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मोहब्बतें बांटें और मोहब्बतें समेटें। मैं बार बार यही कहता होता हूँ आपको कि 2 दिन की ज़िंदगी है, मोहब्बतें बांट कर और मोहब्बतें दे कर गुजारें, समेट कर गुजारें, खुशी से रहें, उनको दिल से निकालें, मोहब्बतों के साथ रहें। जो इज़्ज़त करे उसकी इज़्ज़त करो, और जो ना करे उसकी भी करो, लेकिन मौला अली पाक का फरमान है कि जहाँ तुम्हारी इज़्ज़त ना रहे वो जगह छोड़ दो। तो आज का जो व्लॉग है यहाँ पे करते हैं एंड। और फ़लस्तीनी बहन भाइयों को दुआ में याद करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो खुश रहें, आबाद रहें। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा। ये हमारी परदेश की ज़िंदगी और जहाँ हम रह रहे हैं ये है वो जगह, सब कुछ जैसा कि हम हैं वैसा मैंने आपको दिखा दिया। तो खुश रहें, आबाद रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलियो, ना भूलिए। मेहरबानी करो, मेहरबानी करिए। ओके करो। ओके, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।